نستكمل السؤال الثاني، الجزء الثالث والأخير بالسؤال الثاني من 6 درجات. Complétez le texte avec les mots suivants، أي أكملي الفقرة بالكلمات الآتية. للإجابة على هذا السؤال يجب حفظ أو التركيز على les pages de vocabulaire، كلمات أو المفردات بكل وحدة. Alors, on va lire les mots. نقرأ الكلمات. vol بمعنى سرقة. d'action. action c'est un genre de film، نوع من أنواع الأفلام الأكشن أو الحركية. ticket تذاكر. star بمعنى نجوم أو les acteurs الممثلين والممثلات. cinéma السينما. argent الفلوس. Le week-end prochain، le week-end prochain معناها الويكند القادم. je pense aller au، أفكر أن أذهب إلى point نقط pour voir un film، لكي أشاهد فيلم. طبعا من الشوا الموجودين عندي من الاختيارات فين ممكن أروح عشان أشوف un film، ça sera au cinéma. Alors je viens ici et j'écris cinéma. On continue. Je pense aller au cinéma، أفكر أن أذهب إلى السينما pour voir un film، لكي أشاهد فيلم point. طبعا après film إذا عندي des points donc le genre du film، نوع الفيلم اللي هشوفه في السينما c'est un film d'action أو فيلم حركي action. J'écris ici d'action، film d'action. C'est sûr إنه عن le point d'une banque. Ici on parle de l'histoire du film، هنا بنتكلم عن قصة الفيلم. عن إيه؟ عن le vol سرقة d'une banque، عن سرقة بنك. طبعا le mot vol، كلمة vol ممكن أن تأتي بمعنى سرقة أو بمعنى طيران، ده حسب الكونتكست أو سياق الفقرة الموجودة. إذا بنتكلم عن le voyage السفر هتكون vol معناها طيران. Si on parle des films des histoires des films، لو بنتكلم على الأفلام والقصص في الأفلام ممكن تكون vol بمعنى سرقة comme ici sur le vol d'une banque، فيلم action أو فيلم حركي عن سرقة بنك. j'adore بمعنى أعشق ce genre de film، هذا النوع من الأفلام. je connais أنا أعرف presque تقريبا tous les noms des points américaines، جميع أسماء نقط الأمريكية. طبعا les stars، star بمعنى النجوم أو الممثلين. je dépense tout mon point de poche، بمعنى أنا أنفق je dépense جميع. طبعا qu'est-ce que je peux dépenser؟ اللي ممكن أنفقه c'est l'argent، الأموال. argent بمعنى المال. argent de poche يعني مصروف، أنفق مصروفي أو أموالي argent de poche. au point de cinéma بينفق مصروف على les tickets de cinéma أو تذاكر السينما. طيب نشوف فقرة تانية.
toujours la même question نفس السؤال compléter avec les mots donnés. أكملي الفقرة بالكلمات الآتية. كلمة économiser بمعنى نقتصد c'est l'opposé de gaspiller عكس كلمة gaspiller الإسراف. كلمة déchet النفايات أو المخلفات. vitesse السرعة. planète الكوكب. ceinture حزام. interdit ممنوعة. نقرأ الفقرة. pour protéger notre point لكي نحمي il faut يجب علينا نقط l'eau et l'énergie الماء والطاقة. طبعا أكيد لكي نحمي notre planète بمعنى كوكبنا. pour protéger notre planète il faut يجب il faut faire quoi ماذا يجب il faut économiser يجب أن نقتصد l'eau et l'énergie في المياه والطاقة. on doit jeter les points dans les poubelles. on doit c'est comme il faut on doit و il faut نفس السنس يعني يجب. jeter إلقاء نقط dans les poubelles في النفايات أو سلات المهملات. طبعا يجب إلقاء les déchets المخلفات في البوبيل سلات المهملات. alors ici on écrit les déchets. on ne doit pas faire de feu يجب عدم إشعال النيران dans les endroits في الأماكن نقط. طبعا في الأماكن interdit بمعنى الأماكن الممنوعة comme les parcs في الحدائق les jardins publics. en voiture في السيارة vous devez attacher la de sécurité يجب ربط نقط الأمان. طبعا ربط حزام الأمان la ceinture. alors ici on écrit ceinture de sécurité et ne pas dépasser les limitations وعدم تعدي أو تجاوز الحدود الخاصة بإيه؟ الخاصة بالفيتيس عدم تجاوز حدود السرعات. Voilà. Alors, je répète, pour répondre à cette question, il faut bien étudier le vocabulaire de chaque dossier. للإجابة على هذا السؤال يجب دراسة المفردات الخاصة بكل وحدة بشكل جيد.